Alhamdulillahi Alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 3. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang al-munada, latihan-latihannya dan kita bahas al-bahsunya, pembahasannya, sisanya latihannya. Betul ya? Latihan kan? Akhir kita bahas materi al-bahsu. Namun untuk murojaah kembali kita akan bahas secara ringkas apa itu al-munada dan pembagiannya. Ridho mungkin awalan hadirah Hadir Ustaz. membacakan babul, Babul munada. bab tentang Bab tentang munada. ada 6 bab di sini atau 5. Walahu Walahu khamsatu mabahisi. mabah, Mabahisa. Mabahisa. dia memiliki Dia memiliki 5 pembahasan. 5 atau 6. Al Awal. mabahasul awal Awalan lughatan. Thaniyan Tanian istilahan. Istilahun. bukan Huruf. hurufuhu huruf Al-hurufun. ya. Hmm. Aks Kemudian aksamun. Kamisan Misan hukmun. hmm. Sadisan amilun. Pembahasan pertama lughatan secara, Secara bahasa. yang kedua istilah secara, Istilah. ketiga huruf nidanya, huruf nida. Huruf nidanya. Rabian tentang Jenis-jenisnya. Pembagiannya ya. pembagian munada. Al-khamis Tentang hukum-hukumnya. hukumnya, i'rabnya apa dia, rafa atau nasab. Terakhir as-sadis Hadis tentang amil. faktor yang Oh, jadinya sebagai munada, faktornya. Al-awwal fahuwa, bahwa lughatan al-mad'u. nah, dan dia munada secara bahasa adalah Secara bahasa adalah seruan ya. al-mad'u, al-mad'u yang Diseru. diseru, al-mad'u yang dipanggil, mad'u yang didakwahkan, yang diseru. Itu Al-mad'u. secara bahasa. Istilahan Istilahan al-mad'u bi hurufin makhsusatin. yang diseru menggunakan Yang disuruh menggunakan huruf yang khusus. khusus, huruf nidanya khusus. Huruf-huruf nidanya khusus. Hurufuhu Wa hurufuhu al-awal al-hamzatu nahu zaidun. az-zaidu, wahai Zaid, az-zaid. Zaidun. Hamzanya hamzah nida, harfun nida. Itu jarak dekat sepertinya, jarak dekat. Asani Asani ai bi qasdi bil bil qasdi kasri, dengan memendekkan bacaannya. ayyi aliyin aliyin Ai aliyun, ai ay aliyu, ai al aliyu. ay al ay aliyun. Hmm. Asalis Asalis ya hu ya Umar. ya Umaru. Ini yang kita pakai. Inahu wadih ya Umaru, ya kan? Ya harfun nida. Arabi Rabi ayya nahu ayya sa'idu. ayat itu. Pakai hamzah lagi dia. Artinya sama, wahai
Wahai Sa'id. Wahai Said. Itu huruf-hurufnya. Wa aqsamuhu, Wa aqsamuhu khamsatun. Dan pembagiannya ada pembagiannya ada 5. Ada 5. al-awwal, Al-awwal al-mufradul alam. hmm, Mufrad alam. berbentuk tunggal, nama Namanya. tunggal, nama Maka na tunggal. ta'rifuhu sabiqan. Alan nidai. Nahu Hmm. ya Zaidu. Maka ta'rifuhu sabiqan. Apa yang sudah ma'rifah sebelumnya Apa yang sudah ma'rifah sebelumnya atas an-nida. atas nidanya. Panggilan. Sebelum dipanggil dia sudah ma'rifah, Namsat. Zaid. yaitu ya, Ya Zaidu. wahai, Wahai Zaid. hai Zaid. Zaidnya ma'rifah kan? Iya. Namsat. Itu dibaca apa dia? Dibaca Biasa mabni. mabni ala Alat dhammi. dhamma atau dibaca rafa bi dhammah, marfu bi dhammah atau mabniun ala ma yurfa'u bihi. Bisa bacanya gitu. Mabni ala ma yurfa'u bihi, mabni ala dhammi atau marfu bi dhammah. Mabni ala ma Ya. yurfa. Hmm. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Fatimatu, alam mufrad, nama tunggal kan? Namsat. Ya, ya. Yang kedua asani, Asani an-nakiratul maksudatu. Wahia ma'aroba ta'rifuhu ta'rifuha bin nidai. hmm. Nahwu Nakira ya maksudah maksudnya eh, nakirah yang sudah dimaksudkan. sudah dimaksudkan orangnya. Ma'arada Tentu ta'rif. Apa yang apa yang eh, apa ini arab arada ta'rifuha bin nida. Yang ma'rifahnya yang makrifahnya menggunakan karena panggilan karena huruf nida huruf nida. Yang asalnya nakirah. Asalnya tuh misalnya nakirah nakirah. Ketika dipanggil menjadi ma'rifah. Contohnya, ya rojul asalnya rojulun, nakirah kan? namsat rojulun Jadi ya, ma'arada ta'rifuha bin nida. Yang ma'rifahnya itu menjadi ya rojul menggunakan yang ma'rifahnya datang gitu, datang. Ma'rifahnya muncul gitu. makrifahnya Dengan muncul karena huruf nida karena huruf nida. Ya rojul, wahai laki-lakinya ada di hadapan kita. Satu lagi, Tobib, Tobibun menjadi ya tobibu ya Tobibun. Ustazun, ya ustazu nah gitu. Talibun, ya talibu asalnya nakirah, ya menjadi ma'rifah dengan dipanggil. Bahasanya apa tuh? Hukumnya? hukumnya mabni mabni ala dhammir Nah, mabni mabni ala ala dhamm. ma yurfa'u Nah, marfu bi dhammah enggak apa marfu bi dhammah. As-salis, Salis an-nakiratu ghairul maksudati. Nah, nakirah yang nakirah tidak yang tidak dimaksudkan. uh, tidak dimaksudkan. Jadi asalnya nakirah menjadi nakirah juga, tidak menjadi ma'rifah dia. Nah, Ustaz. Contohnya ya, rajulan, Nah, kebetulan khuz biadi. wahai, Wahai laki-laki, ambillah ambillah, tanganku. ambillah tanganku, raihlah tanganku. Baiklah Tolonglah tanganku. aku maksudnya. Di sini rajulan bukan individu tertentu yang dia panggil. Jadi siapa saja yang mendengar seruan ini itu bagian rojul.
Beda dengan sebelumnya kan? Sebelumnya Alhamdulillah. rojulu tuh. Rojulu nakiro maksudah. Rojulan nakiro ghair maksudah. Maka dibaca apa dia? Dibaca mansub Ustaz. Dibaca mansub. Nah, rojulan mansub. Oh, tadi marfu kan? Ya Nah, rojulu marfu. maksud. Arabi. Arabi al-mudhaf mudhaf Hmm. nahu ya ulama Zaidin. Wahai anaknya Wahai Zaid. anaknya Zaid. Wa ya dhariba Zaidin. Wahai Wahai orang yang memukul. orang yang memukul Zaid. Gulama dan Zoriba dia Ulama munada mudhaf. Munada mudhaf dibaca apa tuh? Ya Robnya uh, mansub Ustaz. mansub. Ya harfu nida gulama munada mudhaf mansubun bil fathah wa huwa mudhaf Tadi kan sama aku bangin. Zaidin mudhafun Zaidin mudhafun ilaih. khamis Qamis al musakbahu bil mudhaf yang diserupakan dengan yang diserupakan dengan mudhaf. maksudnya apa? Uh, Ada ada kata pelengkapnya, ada pelengkap kata setelahnya yang berhubungan dengan sebelumnya. Contohnya nahu. nya nahu ya talian jabalan Wahai wahai orang yang sedang pendaki gunung mendaki gunung, tola'ah, toli'an jabalan. talian jabalan Mendaki tolak ayat toli'an melihatnya, tolak ayat la'u. Tolak itu melihat bukan mendaki. oh melihat Tolak, wahai orang yang melihat gunung gitu Ustaz. tolak kan, tolak ayat la'u nampak, nampak terlihat. Kita lihat dari kamus tola'a, apakah artinya mendaki atau melihat tampak padanya gitu. Toli'an. Talian jabalan Kita lihat ya. Hmm. Datang, mendatangi. Menaiki, nah betul. Yang menaiki, naik sahih. Bisa tolak menaiki dia. Tolak al-jabala, mendaki gunung tuh. Betul mulia. Wahai orang yang sedang menaiki, wahai orang yang sedang mendaki gunung menaiki gunung. Yang maknanya banyak nih. Tolak atau maknanya terbit, ya terbit ya. datang atau Terbit, naik datang. Tolak al-jabal naik, naik ke atas gunung. Ya toli'an jabal. Toli'an munada. talian munada mansubun wa alam Syabihun. Toli'an sabihal munada. Syabihun bil mudhaf. Munada. Syabihun bil mudhaf. sabi munada sabihan bil mudhaf mansubun Maksudnya. Jabalan sebagai jabalan sebagai apa nih Ustaz? yang menaiki, yang mendaki gunung. Berarti apanya dia? Maf'ulun bih Maf'ul bihi dari isim fa'il tali. fa'il toli. Kalau isim Nah, fa'il kan ya Ustaz itu sama beramal dengan dia Ustaz. fi'il. Bisa beramal seperti fi'ilnya. Kemudian itu 5 ya. 5 pembagian dari munada, mufrad alam, nakirah maksudah, Sudah nakirah nakirah khair dan maksudah, al-mudhaf, syabih. mudhaf sabihan bil mudhaf Hukmuhu wa hukmuhu an-nasbu mahallan au lafzan nasab hukumnya munada itu dibaca nasab secara nasab secara posisi atau secara lafaz. kalau lafaz tadi yang mudhaf. Ini mudhaf nih. Ya gulama tuh.
Ya rojulan, ya kalian. Itu nasab secara lafaz kan? Naam, Ustaz. Kalau yang mahal ini, ya Zaidu, tuh. Ya Ya. Zaidu, Zaidu, munada, Mabniun munada marfu bidammah. Munada, marfuun bidammah, maf'ul bidammah. fi Eh, mahalli, fi mahalli nasbin. um, untuk fiil yang dihapus. Asalnya, asalnya unadi, unadi, gitu. Munadi Zaidan, Zaidan. unadi, Munadi saya memanggil Zaid. Zaidan, unadi, Zaidan. Unadi diganti dengan harfu nidanya ya tuh. Ya, Ini munadi. amiluhu Wa amiluhu al-fi'lul mahzufu allazi huwa unadi au ad'u. faktor yang menasabkan munada. Nasab adalah fi'il yang dihapus yaitu Hmm. unadi au ad'u. Saya Nah, dihapus memanggil. unadinya. Unadi atau adu dihapus diganti dengan ya harfu nida. Jadi ya. Belum. Wadia murid. Wadia ya. Nah, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Hah? Kalau ya ayyuhal itu Ustaz masuk yang mana dia Ustaz? Sama sama Ya ayyuhal dia lagi aman. masuk nanti bahasa ada pada pembahasan bada atau sifatnya. Ayu masuk pada yang marfu kan? Ya ayu. Ya ayyu. Rafa. Tapi fi mahalli nasab juga. Ayu. Kita belum dapat sini ya. Belum Ustaz. Nanti belum. Nanti ada pembahasan kita kita bahas insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kita terbatas hanya di sini dulu aja ya. Nah, Ustaz. Um, syukran. Begitu. Apaan? Oh, Naila mungkin babul munada, Apa? Babul munada. bab tentang Bab tentang munada. walahu sittatu. Walahu khamsatu mabahitha. Dan munada memiliki 5 pembahasan. Satu lagi Eh, mungkin oh 6 ya, bukan Ustaz? Minum dulu obatnya, minum dulu obatnya. Al-awwal Awal lugatan. Yang secara pertama, secara bahasa. Yang asani tani istilah, secara istilah. Salid, asani huruf, hurufnya. hurufnya. Rabi' sam, pembagiannya. Hmm, Al-khamis hukmun, hukumnya. hukumnya. As-sadisu Sadis amil, amil faktor, artinya apa? faktor, Nah, faktornya. faktor. Ah, Faktor yang menasabkan munadanya. nah. Lugatan Bahwa lughatan al-mad'u. Secara munada, bahasa itu munada munada secara secara bahasa bahasa. yaitu al-mad'u, yang Hmm, diseru. hmm. Semaf'ul. Dan wastilahan dan secara istilah al-mad'u bihurufin makhsusatin, yang diseru dengan huruf-huruf yang dikhususkan. Nah, menggunakan huruf yang khusus. Huruf-huruf yang Menggunakan khusus ya, huruf-huruf nah, tertentu. Itu secara istilah. Hurufuhu wa hurufuhu, dan hurufnya wahid al-hamzatu. Hamzah. hamzah. Nahwu azaidu. Wahai Zaid. Wahai Atsani ai bil qasri. Hmm. Ai memendekkan ya Ustaz. Dengan pendekan bacaannya. Dengan Wahai memendek. Zaid. Ai aliyu.
Wahai Wahai Ali. Ali. As-salis. Salid, ya. Ya Umaru. Hmm. Wahai Umar. Ar-rabi'. Ar-rabi' ayah. Nahwu ayah Sa'idu. Wahai Artinya, Sa'id. nah, jadi nggak hanya satu huruf ya, Om ya. Nah, Wa aqsamuhu. wa aqsamuhu khamsatun. Dan pembagiannya ada 5. Hmm. Nahu. Wahid, al-awwal, al-mufradul alam. Mufrad Berbentuk. berbentuk mufrad alam. Mufrad alam artinya bukan diidhafahkan, tidak Nah, disandarkan. tidak Mufrad bisa. alam, kata tunggal bisa nama, nama atau yang lainnya. Nahu. Makana. Maka ta'rifuhu sabiqan 'ala nida'i. Apa yang Apa sudah sebelum ma'rifah sebelumnya? Sebelum sudah dipanggil. sebelum panggil sudah ma'rifah. Hmm. Nahu. Nahwu ya Zaidu. Wahai Hmm. Zaid. Ya, Zaid. Kalau dua orang Zaid, ya, Ya Zaidani. ya Zaidan ya, rafa dibaca marfu ya. Nah, Kalau jamak mudzakkar salim, ya, ya Zaiduna. marfu'nya bil waw. Bil waw. Asani. Asani an-nakiratul maqsudatu. Maksudnya Nakiroh apa? maksudah. Nakiroh yang sudah dimaksudkan. Nah, Yang sudah jelas. nah, Eh, yang paling jelas. ya, Wahia. sudah jelas maksudnya. Wahia ma'arodo ta'rifuha bin nida'i. Apa yang makrifahnya menggunakan huruf panggilan. Arada yang datang. Ma'rifahnya menggunakan Datang makrifahnya menggunakan huruf panggilan. arada datang, muncul datang. Yang Mm. asalnya nakira jadi ma'rifah gitu, Om. Dengan Baik. adanya harfun nida. Nahu, Nahwu ya rojulu. asalnya rojulun kan? Rojulun. Nah, Panggil nakira dia saat dipanggil jadi ma'rifah. Ya rojulu. ya rojulu. Rojul. Rojulu munada nakira Nakiroh maksudah. marfu'un. Marfu'un bid-dhammah. Apa kamu? Ah, bukan Nabil. Wahai pelajar. Ya tulabu. Ya talibu. Bentar, Nabil. Bagus. Wahai dokter. Ya tabibu. Wahai ustaz. Ya ustadu. Bentar. Asalid. Salis an-nakiratu ghairul maqsudati. Hmm. Nakirah ghairu maksudah. Yang tidak tertentu Yang tidak orangnya. ber- nah, yang belum Tujuh. jelas. Mas, jadi siapa saja yang bersangkutan dipanggil, nggak orang per orang. Nah, Banyak. nahwu ya rajulan khudhi biyadi. Nah, khul biyadi Khudh khul. khudh biyadi. Ini misalnya diucapkan kepada orang yang buta, contohnya ya, orang buta. Dia lagi jalan, ya rojulan, wahai laki-laki. Dia nggak tahu kan orang yang dipanggil Hmm. nakirah, dimansubkan ya rojulan. Khul biyadi. Nah, Rojulan munada. rajulan munada mansubun bil fathah. Munada apa dia? Munada Munada nakirah. ghairu maksudah. Nakirah Nakirah ghairu maksudah. mansubun Mansubun bil fathah. arabi. Ar-rabi' al-mudhaf. Hmm, Nahwu disandarkan munada. di sana. Nahwu ya gulama Zaidin. Wahai anaknya, Hai anaknya Zaid. ya dariba. Wa ya dariba Zaidin. Wahai orang yang memukul Zaid. Gulama munada
Gulama, munada, Mudof. mansub, oh mudof. Nah, Ustaz. Munada mudof. Kita. Mudof. Mansubun. Mansubun bil fathah. Wa huwa mudof. Wa huwa Zaidin. mudof. Zaidin mudofun ilaih. Majrurun. Arabi'u. Al-khamis. Khamis. Khamis. Al-mushabbihu. Mushabbahu bil mudof. Yang Diserupakan. menyerupai, yang diserupakan dengan mudof. Maksudnya apa? Lafadznya ada keterangan setelahnya. Ada pelengkapnya. Oh, jabalan itu. Contohnya, Nahwu ya tali'an jabalan. wahai orang yang Wahai sedang orang yang sedang mendaki gunung. tali'an munada Tali'an syabihun munada syabihun bil mudhaf. mansubun Mansubun bil fathah. jabalan sebagai Jabalan maf'ulun bihi. maf'ulun bihi dari isim fa'il tali'. Tali'. Ini beramal. Tali itu dari fi'il madhinya apa tadi? Tola'a. Tola'al jabal. Tuh, tola'al jabala tuh kan maksud kan? Naam. Itu jelas tuh maksudnya tola'al jabala. Fi'il madhinya muta'addi berarti kan? Naam. Isim fa'ilnya tali' beramal seperti fi'il madhinya, menasabkan juga maf'ul bihi. Ya Maf'ulun bihi. tali'an al-jabala. Nah. Ya. Nah, Ustaz. Hukmuhu Hukmuhu an-nasbu mahallan aw lafdhan. hukum munada Hukum munada nasab secara mahal atau secara lafaz. berarti lafaz tuh ya rojulan nasabnya lafaz kan Naam. ya Ya. gulama ya tali'an secara lafaz. Kalau iya Zaidu secara apa? Ya, Zaidu secara mahal. Mahal. Zaid munada mufrad alam Mufrad alam. marfu'un Marfu'un bidhammah. fi mahalli Oh. fi Fi mahalli raf'in. bukan fi mahalli rafin tapi fi mahalli Fi nasbin. mahalli nasbin. Ustaz. Untuk fiil yang dihapus fiilnya Unadi. unadi itu. Amiluhu Wa amiluhu al-fi'lul mahdhuful ladzi huwa unadi au ad'u. amil faktor yang Faktor yang menasabkannya. Menasabkannya fi'il yang dibuang yaitu unadi au ad'u. unadi itu fiil yang menasabkan munada tapi dibuang digantikan oleh ya harful nida. Sini dulu. Iya sini dulu. Bentar dulu ya. Naila ya sakit ya Naufal Ustaz. Naufal lagi sakit. Ustaz lagi. Oh ya. Ikram Ustaz apa Ustaz? Bentar Ustaz. Fadli Syafah cukup udah selesai. Bagus Bu Naila. Ummu Hafsah dah hadir. Assalamualaikum. Ummu Rahma juga dari tadi hadir. Apa telat Ustaz? Ummu Rahma mungkin kita baca faedahnya Babun Ummu Rahma ya. Anak ada hadir Ustaz. Babul munada. Bab tentang yang tentang orang yang dipanggil. Munada. Walahu Khamsatu mabahisa yang memiliki 5 pembahasan. Al-awwalu lughatun, satu secara bahasa. Asani istilahun, secara istilah. Asalis hurufun, huruf-hurufnya. Arabi, huruf-hurufnya. Arabi aksamun, macam-macamnya. Al-khamis hukmun, hukumnya. As-sadis amil,
faktor yang yang penyebab menasabkannya. Nah, fahuwa lughatan Bahwa lughatan al-mad'u al-mad'u. al-munada secara bahasa yaitu al-mad'u yang dipanggil, yang diseru. Wastilahan Wastilahan dan wastilah secara istilah al-mad'u bi hurufin makhsusatin, yang dipanggil atau yang diseru dengan huruf tertentu, huruf-huruf tertentu. menggunakan huruf khusus. Hurufuhu Huruf hurufu dan huruf-hurufnya wahid al-hamzatu nahu az-zaidu. Yang pertama hamzah, contohnya wahai zaid. Tsani wahid ai ai ya Ustaz, sukun ya Ustaz. ai bil qasri sukun mati. Oh, sukun mati berarti ya. Bil qasri Dengan memendekkan suara. Dengan memendekkan suara. Nahu contohnya ai aliyu. Wahai Ali. Wahai Ali. Asalif ya nahu ya Umaru. Wahai Umar. Arabi ayah nahu ayah Sa'idu. Wahai Sa'id. Wahai Sa'id. Wa aksamuhu. Nah, ini yang penting. Khamsat. Wa aksamuhu khamsatun. Dan jenis-jenisnya, macam-macamnya ada 5. Wahid, mufradul alamu, yaitu alam mufrad, nama atau nama tunggal. Artinya bukan mudhof atau syabihan mudhof. Nah, bukan berupa mudhof atau syabihan bil mudhof ya. Nah, makana ta'rifuhu sabiqan 'ala nidai. Nahu ya Zaidu. Yang dimaksud dengan mufrad alam di sini yang bentuknya itu sudah ma'rifah. Sebelumnya sudah berbentuk ma'rifah, sudah diketahui sebelumnya. Betul. Sudah ma'rifah. Ditambah ya, nggak berubah ma'rifahnya, tetap ma'rifah. Tetap ma'rifah. Contohnya, ya, wahai Zaid. Sudah diketahui Zaidnya. Zaidu munada mufrad alam. Zaidu munada mufrad alam marfu'un bi dhammah fi mahall nasbin. Fi mahall nasbin li fi'lin mahdzuf taqdiruhu. Li fi'lin mahdzuf taqdiruhu unadi Zaidan. Nah, gitu. Wahai dua Zaid. Nama Ustaz, wahai dua Zaid. Oh, ya Zaidani. Zaidani marfu'nya bil alif. Bil alif. Yang musanna. Wahai segenap Zaid. Ya Zaiduna marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salimu. Ya Zaidun, ya Muslimun, ya Mudarrisun, jamak mudzakkar salim marfu' bil wawi. Asani annakatu maqsudatu wa hiya ma arada ta'rifuha bin nida'i nahu ya rajulu. Yang kedua adalah nakiro yang sudah dimaksudkan tapi sudah dimaksudkan. Nakiro tapi sudah dimaksudkan, yaitu yang panggilan itu menjadi ma'rifah dengan dipanggil gitu ya. Dengan dipanggil. Ma'arada apa yang datang? Arada itu datang nggak? Oh, datang. Dia datang menjadi apa yang datang ma'rifahnya itu dengan panggilan. Sebelumnya nakira dia kan? Ketika dipanggil jadi ma'rifah. Ya. Nahu. Jadi ma'rifah. Nahu contohnya ya rajulu, wahai lelaki. Rajul munada nakira. Rajulu munada nakira maksudah marfu'un bi dhammah fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Oh gitu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'lil mahdhufi. Takdiruhu Unadi
Rojulan. Nah, gitu. Hmm. Orangnya sudah ada di hadapan ya maksud ya. Ustaz. Dimaksudkan. As-salif. Asalisu an-nakiratu ghairul maksudati. Nahu ya rojulan khubbiyadi. Yang ketiga adalah nakirah yang tidak dimaksudkan. Umum. Sudah Contoh nakirah umum. juga. Masih Umum. umum, masih ya. Jadi siapa saja Contohnya, yang mendengar panggilan ini. hmm, Contohnya, contohnya misalnya ya orang buta memanggil, orang buta sedang hmm, memanggil ya rojulan iya, iya. Contohnya ya. orang buta sedang memanggil, ya rojulan khudbiyadi, wahai lelaki raihlah tanganku. Nah gitu. Dia nggak tahu orangnya kan yang dipanggil kan. Iya. Siapa aja laki-laki, siapa saja orangnya. Jadi Rojulan sembarangan munada. saja. Orangnya Jangan sembarangan gitu saja. Nah. sembarang. Rojulan Rojulan mudada an-nakiroh ghairul mak anu mudada nakiroh ghairul maksudah mansubun bi mansub. fathah. Nah, mansub fathah. Nah, Kemudian rabi Arodi al-mudhafu nahu ya gulama Zaidin wa ya dhariba Zaidin. Yang keempat nah, adalah mudhaf atau yang disandarkan. Contohnya wahai anak Zaid atau wahai orang yang memukul Zaid. nah, pemukul zaid. Gulama munada. Gulama, gulama, munada, mudhaf, gulama mudhaf, mansubun bil fathah, Bahwa mudaf. uh, bahwa mudhaf. Zaidin Zaidin. mudhafun ilaih, majrurun, Zaidin mudhafun ilaih, majrurun bil kasrah. Nah, al-khamis Al-khamis, al-musyab. al-musyabah bil mudhafi. Nahu ya tali'an jabalan. Yang kelima adalah Maksudnya apa? yang diserupai dengan mudhaf. Kan ada kata Maksudnya pelengkapnya ya. ada kalimat yang mengiringinya, ada kata yang mengiringinya setelahnya. Hmm. Contohnya, Contohnya, ya Poli Anjabalan, wahai pendaki gunung. hmm. Hmm. Alian munada syabihun. Tolian mudada syabihun bil mudhafi mansubun bil fathah. Jabalan. Jabalan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Nah, yang menasabkan jabalan siapa? Dia kenapa dinasabkan? Dari Faktornya toilet, dari tolian Ustaz, fa'ilnya nah, dari tolian. si fa'il beramal seperti fi'il maudinya. Hmm. Fi'il maudinya tola'a kan? Ini tola'a tuh. Tola'al Nah, Ustaz. jabalan. Ya. Kalau tola'al jabalan jelas tuh. Nah. Jabalannya dimaksud tola'a muta'adi kan? Muta'adi ya. Oh, ya membutuhkan objek. Isim fa'ilnya pun beramal, berfungsi seperti fi'il maudinya. Menasabkan juga. Hukmuhu. Wa hukmuhu dan hukumnya anasbu mahallan au lafdhon. Hukumnya adalah nasab baik secara kedudukan maupun secara lafal. Nah, tadi secara keduduk, secara lafaz tuh semuanya nih. Ini secara lafaz. Ya rojulan, ya gulama. Kalau secara mahal tadi, ya. Ya Zaidu sama ya rojulu. Nah, mahalnya nasab. Mahalin nasbin. Wa amiluhu. Wa amiluhu al-fi'lul mahdhuful ladzi huwa unadi au ad'u. Adapun faktornya yaitu fi'il yang dihapus, yaitu Hmm. yaitu saya memanggil unadi Hmm. au ad'u. Jadi asalnya tuh unadi diganti dengan harfun nida. Harfun nida itu menggantikan fiilnya. Nadi. Boleh ya? Insya Allah Murahman. Ustaz, insya Allah. Wafiq, barakallah. Ummu Hasanah langsung tanpa diartikan. Nah, Ustaz. Babul munada. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada. Walahu. Walahu khamsatu mubahitha. Mabah. Al-awwal. Al-awwalu lughatan Asani. istilahun
Hmm. hurufun, aksamun, Hmm. hukmun, amilun. فهو لغة Fahuwa lughatan al-mad'u. واصطلاحا. Wastilahan, wastilahan al-mad'u bi hurufin mahsusatin. Hmm. حروفه Hurufuhu al-awwal hamzatu nahwu zaidu. hmm. الثاني Atsani ay bil qasri nahwu hmm. ay aliyu. Atsalis الثالث ya nahwu ya umaru. الرابع Ar-rabi aya nahwu aya sa'idu. وأقسامه Wa aqsamuhu khamsatun. hmm. Al-awwal al-mufradul alamu ma kana ta'rifuhu sabiqan 'ala nida'i nahwu ya zaidu. Hmm. Atsani an-nakiratul maqsudatu wa hiya ma arada ta'rifuha bin nida'i nahwu ya rajulu. يا رجل منادى Ah, نكرة nakirah ya rajulu. Nakirah maqsudah مرفوع marfu'un bid-dhammah في محل fi mahalli nasbin. لفعل Munada gitu. محذوف Ah, لفعل محذوف maksud تقديره bi fi'lin mahzufa unadi. تقديره نادنا. الثالث النكرة Asalis an-nakiratu ghairu maqsudah nahwu ya raju ya ri ya rajulan khuz biyadi. Ya الرابع rajulan khuz biyadi. Ar-rabi al-mudhaf nahwu ya gulama zaidin wa ya dhariba zaidin. الخامس Al-khamis al-musyabbih bil mudhaf nahwu ya talian jabalan. حكمه Wa hukmuhu an-nasbu mahallan aw lafzan. kemudian عامله Wa وعامله amiluhu al-fi'lul mahzufu allazi huwa unadi aw ud'u. أدعو Oh, ad'u. Oh ya, nah, آه. Ustaz. Ad'u. شكرا أم حسنة. Afwan بارك. Ustaz. أم عبد الرحمن mungkin حاضرة. Apa Ustaz? Izin dulu. تفضلي. أم حليم تفضلي ممكن. Nah, Ustaz. باب Babul munajat. وله Walahu khamsatu mubahasa. مبا Mabahasu. مباحث ممنوع من الصرف مضاف. Mabahisa. Al-awwal الأول lugotu. لغة نكرة. Lugotun. Isnan istilahun. ثلاثة Salasa hurufun. Arba'ah aksamun. Omsa mun. Sita amilun. فهو لغة Walugotan al-mad'u. واصطلاحا Silahan al-mad'u bi hurufi mah بحروف بحروف bi نكرة. hurufin mahsusatin. حروفه Hurufuhu al-awal hamsatu nahu az az- azaid
Azaidun. Bagus. Az-Zaidu. Azaidu. Tsani. Rani ai bil isri bil Ilqas. bil qasri bil qasri nahwu Nahu. ai aliyun aliyun Ali. As-salis. asalis ya nahwu ya Umar Ustaz. Ya Umaru. Ya Umaru Arabi. ya Arba'a aya nahu aya Sa'idu Wa aqsamuhu. wa aksamuhu khamsatun al-awwal mufrad mufrad alami Al-mufradul alamu. mufradul alamu mufrad alam Maka. makana ta'rifuhu sabiqan ala nidai nahu ya Zaidu Zaidu munada. Zaidu munada al mufradul alamu Marfu'un. marfu'un bidomah Fi mahalli. fi mahali rafin munada Fi mahalli nasbin. fi mahali nasbin munada Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi Li fi'lin mahzuf. maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf Taqdiruhu. takdiruhu Unadi. unadi Unadi au Zaidan. nadi Zaidan Mansub kan takdirnya tuh. na'am Ustaz As-sani an-nakiratu. asani an-nakiratul maksudatu Wahya. nakiratul maksudkan wahia ma'arodu Ma'aradah. Ma'aradah. ma'arodo ma'arodo ta'rifuha binidai nahu ya rojulu Nah, ya rajulu munada. rojulu munada nakirah al maksudatu Marfu. marfuun bidoma fi mahali nasbin maf'ulun bih Nah, li fi'lin mahzuf. fi'lin mahdhuf unadi Takdiruhu. nakiru rojulu rojulan Unadi rojulan rajulan. Nah, unadi rajulan. unadi rojulan As-salis. asali an-nakiratu ghairu maksudati nahu ya rojulan hud biyadi Biyadi. biyadi Rajulan munada. rojulan munada nakiratu ghairu maksudati Mansubun. mansubun ala fathi Mansubun bil fathati. mansubun bil fathah Arabi. arabi al mudafu nahu ya gulama zaidin Ya dariba. Ustaz. Ya Ya darib. ya doriba zaidan Huda. Ya dariba. ya dorib ya doriba ya doriba Zaidin. Mudaf ilaih. zaidin Mudaf ya ilaih Zaidin. Ya ya gulama Ustaz Zaidin. Ya dariba zaid Zaid. iya ya betul Gulama munada. gulama munada mudof Mansubun. mansubun bil fathah Wa huwa mudaf.
wa huwa mudhaf. Zaidin. Zaidin mudhafun ilaih. Al-khamis al-musyabbih Al-musabihun mudhaf bil mudhafi. Nahu ya talian jabalan. tali'an munada Talian munada musabihun bil mudhafi. mansubun Mansubun bil fathah. jabalan Jabalan mudhafun ilaih. maf'ulun Kok madu? Objek maf'ulun bih. bih. Dari Itu fi'il, dari isim fa'il tali'. isim tolian. Tali'an Tolaan beramal berfungsi seperti fi'il madinya. madinya. Hukmuhu sekarang Hukmuhu anasbu mahalan au lafdon. ya nasab secara mahal Nasab secara mahal atau secara lafaz. wa amiluhu Wa amiluhu al-fi'lu mahdufu ladi huwa unadi au ad'u. itu dia faktor yang menasabkan munada. Yang Fi'il yang menasabkan dihapus fi'il yang dihapus yaitu unadi atau ad'u. kemudian diganti dengan ya harf nidanya kan, Nah, jadi dengan ya. dengan ya sebagai pengganti fi'il tuh ya. Syukran Muhalim. Ahwan saja al khair. Musyamsi langsung juga babul munada. Musyamsi ada. Ummu Yusuf mungkin hadirah. Hadir Ustazi. Fadhali Afwan. Laba. Hujan terus ya Bogor. Hujan terus Ustaz. Daiman. Insyaallah. Fadhali Babul munada. Walahu Walahu khamsatu mabahisa. al-awwal Al-awwal lugatun. الثاني Asani istilahun. الثالث Salasa huruf. Arba'a أربعة aqsamun. Khamsah hukmun. Sita amilun. فهو لغة Fahuwa lugatan al-mad'u. واصطلاحا Istilahan al-mad'u bihurufi mahsusatin. بحروف نكرة Bihurufin mahsusatin. حروفه Hurufuhu wahid al-hamzatu. Nahwu azaidu. اثنان Usani ayyi. Bilqasri. Nahwu ayyi aliyi. Aliyi. أي علي الثالث Ayyi aliyu ya Ustaz. يا أنا سكون Salasa ya nahwu ya umaru. أربعة Arba'a ayya nahwu ayya sa'idu. kemudian أقسامه Aqsamuhu khamsatun wa aqsamuhu khamsatun. Wahid al-mufradul alamu. نعم Ma kana ta'rifuhu sabiqan ala nida'i. Nahwu ya Zaidu. زيد Asani منادى az-Zaidu munada مفرد al علم منادى al-mufradul alamu. علم Ya. Munada al-mufradul alamu marfu'un bi dhammati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi لفعل li fi'lin mahdhuf. تقديره Takdiruhu unadi Zaid. Unadi Zaidan. nah begitu الثاني Wasani an-nakiratul
Maksudatun. Maksudatu. هو وهي ما أرض تعرفها بالنداء نحو يا رجل. رجل منادى نكرة رجل منادى النكرة المقصودة مرفوع مرفوع بالضمة في محل نصب مفعول لفعل به لفعل 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 محذوف تقديره منادي رجلا. رجلا. الثالث الثالث النكرة غير مقصودة نحو يا رجلا خذ بيدي. رجلا منادى رجلا منادى نكرة غير مقصودة منصوب بالفتحة. الرابع المضاف نحو يا غلام زيد. ulangi Om ya يا غلام يا غلام يا غلام يا غلام. mudaf Salah. Ya, nama berarti dia mansubun di fathah. mansub ya gulama Ya Zaidin. gulama Zaidin dimansub. Waya apa itu tadi? Waya doribu Zaidin. sama mansub juga munada Sama mudaf. juga ya. Waya doriba Zaidin. Doriba munada Doriba mudada mudaf. mudaf ya. Jenisnya munada mudaf mansubun mudada mudaf mansubun bi fathati wa huwa mudaf. Zaidin mudafun ilaihi bin kasrati. Al-khamis al-mushabbahu Khamis al-mushabbahu bil mudafi nahwu ya tali'an jabalan. Tali'an munada musyabbihun bi mudafi mansubun bil fathati. Jabalan maf'ulun bihi. Maf'ul dari isim fa'il tali'. Ya, berfungsi. Dia beramal seperti itu. Berfungsi. Hukmuhu an-nasbu mahallan au lafdhan. Boleh jelaskan secara mahal atau nas atau lafaz. Amiluhu al-fi'lul mahdhuful ladzi huwa unadi au ad'u. Diganti dengan ya harfun nida. Ganti dengan ya yang dimahdhuf, yang dihapus. Syukran Yusuf. Saat Ummu Hafsah babul munada walahu khamsatu mabahisa. Al-awwal lugatun. Tsani istilahan. Al-tsalis hurufan. Al-arba'a aqsamin. Khamsah hukmun. Sittah amilun. Fahuwa lughatan al-mad'u wastilahan al-mad'u bi hurufin makhsusatin. Hurufuhu wahid al-hamzatu nahwu azidu azaidu. Isnan
Sani ay bil qasri nahwu ay ala Hai Aliyu. ay Panggil. ali astagfirullahaladzim. Oh, ke Ali ya. Ay Hmm. Aliyu. Ay Wahai Aliyu. Ali. Wahai Ali. Ya. Ai harfu nida Nah, itu juga Om. nah, oh, ay itu nama Ustaz. Nida. Berarti Hamzah juga sama ya. Tambah. Ay Zaidu. Cuman jaraknya lebih dekat daripada iya. Ya lebih dekat. Salis. Salis ya nahwu ya Umaru Arabi. Arabi aya nahwu aya Sa'idu Wa aqsamuhu. wa aqsamuhu khamsatu Khamsatun. al-mufradul wa aqsamuhu khamsatun al-mufradul alamu wahid al-mufradul alamu maka na ta'rifuhu sabiqan ala nidai nahwu ya Zaidu ya Zaidu Zaidu munada. Zaidu munada mufradul alam Marfu. marfuun bidomah Fi mahal. fi mahali nasbin maf'ulun bih li fi'lin Lifi'lin. mahdhufun li fi'lin Takdir. mahdhufun takdiruhu unadi Unadi. Zai. unadi Zaidu Zai. unadi Zaida Zaidan. Zaidan Unadi kan muta'adid ya. Unadi Zaidan. Zaidan kok Zaid unadi Zaidu lagi bermaaf Unadi diganti huruf nida nah ya. unadinya diganti huruf ya Asalnya unadi Zaidan, unadi Yasiran, Zaidan. Asani yang kedua hukumnya nakirah. asani nakiratul maksudatu wahia ma arido Arada. ta'ri Arada. arodo ma arodo ta'rifuha binidai nahwu ya rajulu Rajulu munada. rajulu mudada nakiratul maksudatu Marfu. marfuun fi mahali nasbin Maf'ulun. maf'ulun bih Li fi'lin. li fi'lin mahdhufun takdiruhu unadi rajula ya rajulan Rajulan. inam rajulan nat rajulan nat Asalis. ada tanwin asalis an-nakiratu ghairul maksudatu nahwu ya rajulan khudh biyadi Rajulan munada. rajulan munada nakirah ghairul maksud Mansubun. mansubun bil fathati Arabi. Arabi mudafun al mudaf nahwu ya gulama zaidin wa ya dariba zaidin Gulama munada. gulama munada mudaf mansubun bil fathati wa huwa mudaf Zaidin. Zaidin mudafun ilaih Al-khamis al-mushabbahu. al-khamis al-musabbahu bil mudaf disuruh pakai dengan mudaf nahwu ya tali'an jabalan Tali'an munada. tali'an munada musabbaha bil mudaf mansubun bil alifi Mansubun fathah. mansubun bil fathah jabalan munada maf'ulun bih Maf'ulun bihi saja. Maf'ulun bihi. mudahnya kan maf'ulun bih bil dari fi'il tali'an Isim fa'il afwan. Dari isim fa'il tali'an maf'ulun bih hukmuhu an-nasbu mahallan aw lafdhan wa amiluhu al-fi'lul mahdhuful ladzi huwa unadi aw ud'u kemudian diganti dengan harfu nidanya ya diganti dengan
harfu nidanya. Unadi ini jadinya diganti harfu nida ya. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Bagus. Ustaz. Afwan. Ummu Syamsi belum Ummu Syamsi. Apa Ustaz? Babul. Babul munada. Langsung. Walahu. Walahu khamsata mabahisa. Wahid. Walahu. Walahu. Walahu khamsatu mabahisa. Wahid. Wahid lugotan. Isnen istilahan. Salis hurufun. Arba'ah aksamu. Khamsah hukmun. Sitah amilun. Fahuwa lughatan. Fahuwa lugotan al-mad'u. Wastilahan. Istilahan al-mad'u bi hurufi mahsusatin. Bi hurufin nakirah. Bi hurufin mahsusatin. Hurufuhu. Hurufuhu wahid alhamjatu. Nahwu az-zaidu. Isnen ay bil qasri. Nahwu ay aliyu. Salasa ya nahwu ya umaru. Arba'ah ayya nahwu ayya sa'idu. Wa aqsamuhu al-mufradu lil alami. Wa aqsamuhu khamsatun. Wahid al-mufradul alami. Bukan alami dia. Al-mufradul alamu. Naatnya Makana ta'rifuhu sabiqon ala nidai. Nahwu ya Zaidu. Munada. Zaidu munada mufrad alam. Marfu'un Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Li fi'lin mahdhufin takdiruhu unadi Zaidan. Isnen anakiratul maksudati. Anakiratul maksudatu. Wahia ma'arado ta'rifuha bin nidai. Nahwu ya rajulu. Rajulu munada. An-nakir al-maksudah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fi mahali nasbin mudhafun ilaih. Maf'ulun. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Li fi'lin mahdhufin takdiruhu unadi rajulu. Rajulu. Unadi kan maf'ul bihi dia. Unadi rajula. Rajulan. Unadi muta'addi. Unadi rajulan. Asalisu an-nakiratu ghairul maksudati. Nahwu ya rajulan khud biyadi. Rajulan munada mansubun bil fathati. Munada nakira ghair maksudah. Munada jenisnya sebutan. Nakira ghair maksudati. Mansubun wa alamatu nasbi al fathatu.
Arabi. Arabi'u al-mudhafu. Nahwu ya gulamu Zaidin. Ulangi. Ya gulama Zaidin. Hmm. Wa ya dhariba Zaidin. Gulama munada. Gulama munada mudhaf mansubun bil fathati. Wa huwa mudaf. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Al-khamis. Al-khamisu Al-musabbahu. al-musabbahu bil mudhafi. Hmm. Nahwu ya talian jabalan. Tali'an munada. Talian munada sabihu bil mudhaf. Syabih mudaf. Mansubun. Mansubun bil fathati. Jabalan. Jabalan maf'ulun bihi. Nah, dari isim fa'il tali'. Isim fa'il taliya. Hukmuhu. Hukmuhu an-nasbu mahalan aw lafdan. Amiluhu. Amiluhu al-fi'lul mahdufu alladhi yunadi aw ad'u. Dan diganti dengan harfun nida. Ya. Ganti dengan harfu nida yaitu ya. Syukran Ummu Syamsi bagus. Afwan Ustaz. Latihan Ummu Ridha. Dan latihan Tamrinun awal. Mungkin. Tamrinun al-awwal. Ain fil jumalil atiyati nau'al munada. Wa bayin al-mu'raba minhu wal mabniyah. Wa nau'al i'rabi wal bina'i. Nah, jelaskanlah pada kalimat berikut jenis-jenis munada dan tentukanlah mu'rab darinya dan mabni dan jenis-jenis i'rab dan bina'i. Nah. Artikan ya. Al-awal al-yufu al-ba'isina ya ahlal ya ahlul ya ahlal Ya. ya ahlal mar Muru. Muruati. Aghisu. Tolonglah orang-orang yang sedang kesulitan. Tolonglah orang-orang yang sedang kesulitan. Wahai ahli. Orang-orang yang punya muru'ah, sifat muru'ah. Orang-orang yang punya sifat muru'ah. Mana munadanya di sini, Om? Ya ahlal muru'ati. Bukan ya, munadanya. Oh, munadanya ahlul muru'ati. Nah, ahla. Ahlal. Munadanya ahla. Ahlal muru'at. Jenisnya apa dia? Munada apa? Munada mudhaf Ustaz. Munada mudhaf. I'rabnya? Mansub. Munada mansub. Munada mudhaf mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Syukran. Ustaz. Mulailah الثاني Gharabati syamsu ya shaimina. Matahari telah tenggelam, wahai orang-orang yang berpuasa. Orang sedang berpuasa. Munadanya mana? Adanya shaimin. Nau'nya jenis munadanya? Mu'rab. Enggak, jenisnya apa dia? Yang 5 tadi. Nakirah maksudah, Ustaz. Nakirah maksudah. Kalau maksudah dia marfu. Gairu maksud. Gairu maksud, ya kan? Naam, Ustaz. Nakirah gairu maksudah. I'rabnya mansubun nakirah munada nakirah gairu maksudah mansubun bil ya.
Li'annahu jam'ul Jam'ul mudzakkar salim. Tidak dimaksudkan. Jadi siapa saja yang sedang berpuasa, Nah, kan? Kalau maksudah dimarfu dia, ya shaimun, oh, ya kan? nah, Ustaz. Ini ghair maksudah dimansubkan. Kayak tadi kan jenis bagian 5 kan? Nah, Ustaz. Syukran. Inilah Ummu Hasanah As-Salis. Nah, Ustaz. Ajib du'ai. Aya mujibad du'ai. Kabulkanlah doaku. Kabulkanlah doaku. Wahai Ya, zat yang wahai zat yang mengabulkan doa. mana munadanya? Mujibah. Mujibah. Nau'nya apa dia? Mudhof, Ustaz. Mudhof. Munada mudhof. I'rabnya Arabnya adalah munada mudhof mansubun wa mansubun. alamatuna. Betul. Wa alamatu Wa nasbihi. alamatu nasbihi al-fathah. Bagus. Munada mudhof ya. Nah, Ustaz. Huruf nilainya ayah tuh. Ayah. Bagus Ummu Hasanah. Mujibah. Barakallahu. Nah, Ummu Rahma Ar-Rabi'u. Nah, Ustaz. Mungkin Bismillah. Ar-Rabi'u. Khudh biyadi ya rahiman bidu'afai. Peganglah tanganku, wahai yang zat orang yang menyayangi orang yang lemah. Zat atau orang yang penyayang kepada yang lemah. Bukan zat dia. Mana munadanya? Rahiman, Ustaz. Naunya An-nakirah ghairu maksudah. I'rabnya rahiman bukan nakirah ghairu maksudah. Oh, malah ini ya, nakirah maksudah, Ustaz ya? Bukan. Oh, ini syabihan bil mudhaf. Karena ada pelengkapnya. Nah, karena setelahnya ada kata yang mengiringinya ya, Ustaz. Wahai orang yang menyayangi orang yang menyayangi yang lemah. Jadi naunya syabihun bil mudhafi. I'rabnya rahiman munada asyabihun bil mudhafi mansubun bil fathah. Itu ya udah mansubun bil fathah. Itu apa? Jar majrur. Bidu'afai jar majrur. Nah. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Halim Al-Khamis. Umur siapa, Ustaz? Ummu Halim. Oh iya. Ya sahadani. Ya syahidani. Ya sahidani. Ashada bil adli. Wahai dua saksi. Wahai dua saksi, bersaksilah dengan adil. Mana munadanya? Sahidani. Betul. Nau'nya apa? Jenis munadanya? Musabihun bil mudhaf, Ustaz. Bukan. Oh. Bukan musabihun bil mudhaf. Apa Ustaz? Ini marfu apa Ustaz? Nano. Dia kan marfu bil alif itu. Bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Bagus Ummu Halim. I'rabnya? I'rabnya marfu bi alif. Marfu bil alif Li'annahu musanna. Nah, nakirah maksudah ya. Nah, Ustaz. I'rabnya mabni atau marfu dibaca mabni alal alif li'annahu musanna.
mabni alal alif atau marfu bil alif. Oke, Syukran. ya. Ummu Halim. Afwan. Jazakallah khair Ustaz. Oke, Ummu Yusuf as-sadisu. Asadisu ansoful magluma Ans- ya Ansifu. Ansifu. ansifu magluma ya Kudo. kodotu Nah, ansifu bersikap adilah kepada bersikap adillah kepada orang-orang yang terzalimi Zalimi. Wahai para, wahai para hakim. mana munadanya? Munadanya ya kodotu. Munadanya, munada. Kodotu. Ku, ku. Kodotu. Jenisnya munada apa dia? Munada alam mufrad alam. Betul. Betul ya alam, nama. Bukan. Nama bukan dia. Bukan, berarti munada nakiratun maksudah. Nakirah, Maksudah. maksudah. Kalau nakirah maksudah ya kudo tuh betul. Kalau nakirah ghair maksudah ya Yata. kudotan. Ya kudotan. Berarti ini marfu kan, Ustaz? Berarti nakiratun Marfu. maksudah. Nakirah maksudah Nakiratun berarti maksudah. marfu bil Marfu bil itu dhamma. Dhamma. Kalau nakirah ghair maksudah ya kudotan. Nakirah. Ya kudutan. Mansub. Mansub. Syukran. Yusuf. Jadi bisa dipakai dua-duanya gitu. Bisa tuh. Ya kudotan, ya kudot. Bisa kudotan, bisa kudotu. Ummu Hafsa as-sabi'u. Ummu Hafsa nomor 7 mungkin. Nah, Ustaz Afan. Tamahal. Ya, nazala. Minal jabali. Nazilan. Minal jabali. Minal jabali. Perlahanlah wahai yang sedang menuruni. Perlahanlah wahai sedang menuruni bukit. Mana munadanya, Om? Munadanya nazilan. Jenis munadanya apa? Berarti nazilan min jabal berarti dia mufrad. Bukan mufrad. Ada pelengkapnya minal jabal ini. Minal jabal sabihan bil mudhaf. Nah, musyabihan bil mudhaf, i'rabnya sabihan bil mudhaf. Nazilan sabihan bil mudhaf mansubun bil alifi. Mansubun bil fathah. Astagfirullah, kenapa alif tadi? Nazilan mansubun bil fathah. Bil naam. Karena dia ada pelengkapnya minal jabali kan? Ada minal jabali, naam. Nazilan syabihun bil mudhaf mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Apa Ustaz? Ummu Syamsi as-samin. As-saminu la tu'addi bil hayawana ya Faridu. Janganlah kamu menyiksa hewan, wahai Farid. Munadanya mana? Munadanya Faridu. Jenis munadanya? Jenis munadanya an-nakirah maksudah. Betul dia nakirah. Farid. Nama laki-laki Farid. Wahai Farid. Jenisnya belum tepat, bukan nakirah maksudah atau ghair maksudah. Jenisnya nama pertama. orangnya. Nama orang. Mufrad alam. Mufrad alam. I'rabnya mabniun ala. I'rabnya mabniun ala Domi. Fi mahali nasbin mudhafun ilaih. Bukan mudhaf. Maf'ulun bihi. Li fi'lin mahzuf. Li fi'lin mahdhufin takdiruhu unadi. Unadi apa? Faridun.
Fari, Faridun. Unadi Fari, Faridan. Faridan. Syukran. Afwan. Syamsi. Murida. At-tasi khudhu. At-tasi. At-tasi. Khuzu jawaizakum ya faizuna. Ambillah hadiah-hadiah kalian. Ambillah hadiah-hadiah kalian, wahai orang-orang yang menang. Mana munadanya? Nadanya faizuna. Jenis munadanya? Nakiroh maksudah. Nakirah maksudah. I'rabnya? I'rabnya faizuna munada nakiroh maksudah mabniun ala alal waw. Alal waw. Li'annahu jam'ul muzakkar salim. Fi mahalli? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi takdiruhu unadi faizina. Faizina. Syukran Umurida, bagus. Apa Ustaz? Umulaila al-ashiru judu. Judu ya ahlal fadli. Berdermalah. Berdermalah gitu. Berdermalah, wahai orang-orang yang berbudi luhur. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Al-fadl. Mana munadanya? Munadanya ahla. Ahlal fadli. Jenisnya? Munada mudhaf. Munada mudhaf. I'rabnya? Munada mudhaf mansubun bil fathah. Wa huwa mudhaf al-fadli. Al-fadli mudhafun ilaihi. Syukran. Munailah. Ummu Yusuf ahada asyara asrijil hisanu ya gulam. Asrijil husana. Hisana. Hisana. Ya gulamu. Pakaikanlah pelana kuda itu. Pakailah pelana kuda itu, wahai anak kecil. Maksudnya pakaikanlah kuda itu pelana. Berikanlah pelana pada kuda itu. Nah. Wahai gulam. Munadanya mana? Gulamun. Gulaman. Bukan? Nggak ada alifnya. Gulamun. Nggak ditanwin, nggak boleh tanwin. Gulama, Ustaz. Enggak, bukan? Gulamu, Ustaz. Gulamu. Iya. Gulamu. Ya, gulamu. Jenisnya apa dia? Munada apa? Munada nakirotun marfu'un. Munada? Nakirotun maksudah. Nakirah maksudah, betul. Marfu. Mabniun ala? Marfu boleh mabniun ala dhammi. Fi mahalli? Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Fi fi'lin ma'hdhuf takdiruhu munadi gulaman. Gulaman. Ini nakirah maksudah dia. Nakirah maksudah. Syukran. Yusuf. Ummu Hafsa isna asyara ya musafiruna. Ya musafiruna ta'ahabu. Wahai para musafir. Wahai para musafir saling bersiap-siap. Bersiap-siap. Ta'ahaba bersiap-siap. Mana munadanya? Munadanya musafirun. Jenis munadanya apa tuh? Berarti sabihun bil mudhaf. Sabil mudhaf. Ada pelengkapnya? Enggak ada pelengkapnya. Enggak ada ta'ahabu, cuman itu. Itu nakirah maksud, Ustaz. Nakirah maksudah i'rabnya mabni alal nakirah maksudah marfu'un mabniun ala ini boleh waw. Marfu bil waw. Marfu bil waw li anahu jam'u mudzakkar salim.
Fi mahal. Fi mahali robin. Fi mahali. Fi mahali maf'ulun bih. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Li fi'lil mahdzuf. Li fi'lil mahdzufun. Li fi'lil mahdzufun takdiruhu unadi musafirun. Musafirin. Nah, unadi musafirina. Unadi musafirina karena dia masuk musafirin. Syukran Hafsah. Apa Ustaz? Wafiqullah. Berikutnya tinggal merujuk sendiri, baca sendiri 1-12 biar mungkin ya. Sampai sini jumpa kita. Apalagi besok insyaallah taala pelajaran jurumiyah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Selesai kita terkembang ya. Berikutnya kami menasihat lagi. Insyaallah nanti jurumiyah. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.